अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की भी बात करेंगे, साथ साथ आज के दिन पॉलिसी अनाउंसमेंट है, तमाम आइज़ जो हैं वो पॉलिसी अनाउंसमेंट पे हैं। अब देखा ये जा रहा है कि ये इस साल की पहली पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, तो फिर यहाँ पर 38% लास्ट ईयर 2023 में इन्फ्लेशन के बाद, फिर उसके बाद हमने देखा कि 28% 29% पे आई। अब तमाम लोग ये विटनेस करना चाहते हैं या फिर ये एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ी सी ईजिंग अगर पॉलिसी रेट में हो तो ये बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साथ साथ हम अगर बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, बिजनेसेस जनरेट हो सकते हैं। इन द मीन्स हम कहें कि अगर पॉलिसी अनाउंसमेंट में थोड़ी सी ईजिंग की एक इंडिया दे दिया जाए यहाँ पे, या थोड़ा सा एक ट्रेंड बता दिया जाए, तो वो मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मार्केट के हवाले से बात करें, फ्लैट नोट देखा जा रहा है। साथ साथ फ्राइडे के दिन 63,000 के लेवल पे दोबारा मार्केट आई थी, 64,000 का लेवल लूज किया था। अभी तक मार्केट जो है वो क्लोजर नहीं हुआ है, तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, अब आज के दिन क्लोजर के बाद पता चलेगा क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद ही जो मार्केट है वो अपना ट्रेंड शो करेगी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर कैसे प्रमोट हो सकता है। पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी एजुकेशन। हमारे पास 100 आउट ऑफ 60% यंगस्टर्स मौजूद हैं। वो यंगस्टर्स सिर्फ डिग्री होल्ड करते हैं या फिर उनके पास स्किल्स भी हैं? स्किल्स कैसे प्रमोट किए जा सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत डिटेल टॉपिक है। आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इन द स्टूडियो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन कमीशन के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू सर, प्रोग्राम का सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी आपसे और ये पूछूंगी कि एक डेफिनेशन दी जाए पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नताशा, थैंक यू पीटीवी। मैं कराची में आया था तो सोचा आपसे भी तारफ़ हो जाए थोड़ा सा। अभी डेफिनीशन तालीम क्या चीज़ है, बेसिकली राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस और हिस्ट्री से सीखना, दूसरों की जो एक्शन हुए होते हैं उनको केस स्टडी बना के उससे सबक लेना। तो ये मिक्सचर ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज भी इसमें आती है, इसकी सोसाइटी पे इम्पैक्ट भी आती है और राइट रॉन्ग में फ़र्क भी आता है। और ज़रूरी नहीं होता, जब ये आप इंट्रो दे रहे थे कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसी को इस्तेमाल भी कर रहे हो, लेकिन वो आपको एक बेस देता है कि आप देखें कि दुनिया में कुछ लोगों ने जब इस पे काम इस तरह किया तो उन्होंने क्या आगे अचीव किया, और कुछ किसी और ने किसी और तरीके से किया तो उसने कैसे किया, और अगर आपने ऐसे करना है तो कैसे बेहतर तरीके से कर सकें। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में तो ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गया? मतलब नहीं, you are very right, but you are raising ifs and buts in, so in my mind there are a lot of questions. नहीं, क्वेश्चन करें ना, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ। Exactly. तो सर, तो बेसिकली आपने स्किल्स के हवाले से बात की है, आपने जो इशारा किया वो स्किल्स को दिया है। तालीम की ओवरऑल बात की है। अगेन स्किल इज़ नेक्स्ट पार्ट बेसिकली। और जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तालीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल जो बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है हम पे, और इस पे डिबेट भी होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में बच्चे तालीम भी लेते हैं, डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही होती। जॉब नहीं मिलती, बिल्कुल। इशू ये है कि वो जो गैप है, जो स्किल सेट जो इंडस्ट्री मांग रही है जो मार्केट मांग रही है, और जो स्किल सेट हम यूनिवर्सिटियों में दे रहे हैं, उनमें गैप्स। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, सबको पता है, यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है, हम गवर्नमेंट को भी पता है और हमें भी, और पिछले कई सालों से यही कोशिश है कि इस स्किल सेट का गैप को ख़त्म किया जाए। और जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, और ये इसेंशियल कंपोनेंट बन चुका है अब हमारे करिकुलम का यूनिवर्सिटीज़। सर, अगर आप जानते हैं कि ये गैप है और इसको ख़त्म करना चाहिए, तो ख़त्म क्यों नहीं किया? ख़त्म इसलिए नहीं किया कि दोनों जो सेक्टर हैं वो अपनी अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं। जो एजुकेशनिस्ट है उनकी लैंग्वेज और है, और जो इंडस्ट्रियल है उसकी लैंग्वेज और है। सर, दुनिया के साथ compete करने के लिए तो नहीं, ये वो ज़रूरी है। सारी दुनिया इसी प्रोसेस में से गुजरी हुई है। ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, बहुत सारे मुल्कों का मसला है। राइट। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया के जो गैप्स थे वो आस्ता आस्ता कम होते जा रहे हैं,
اور بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اپنی کمپنیاں بنانی شروع کر دی ہیں, بزنس انکوبیشن سینٹر بن گئے ہوئے ہیں ہر یونیورسٹی میں تقریباً, اور ٹیکنو پارکس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. اور اس کی بیس پہ اب وہ جو پہلا ٹائم تھا جب ہمارے وقت میں, آپ تو ینگ لوگ ہیں, آپ نے تو بھی نئی دور دیکھا ہے نا کہ یہ اپرچونٹی ہے, یہ ہے. ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ پکی نوکری چاہیے, بے شک تھوڑے اسکیل والی ہو, پکی ہونی چاہیے. آج کا بچہ سمجھدار ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے نوکری کریٹ کرنی ہے, I have to مجھے create امپلائر job. بننا ہے. ہاں بالکل. Rather than looking for job, our kids are now going toward creation of job, and that is a very positive sign. سر انٹرپرینورشپ کلچر کا آپ نے ذکر کیا, آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرپرینورشپ کلچر جیسے اگر ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھا جائے تو اٹ از اے کمپلسری سبجیکٹ ان دی سیکنڈری لیول, پرائمری لیول. اب تھوڑے سے بوائز کا رجحان بھی بزنس کی طرف زیادہ ہوتا ہے, ان کے اندر گرلس کا بھی ہے, بٹ آلدو یہ بالکل ریشو پیرالل ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم بات کریں ان دی آپشنل سبجیکٹس, تو آپ انٹرپرینورشپ کلچر کو کیسے ایز سبجیکٹ دیکھتے ہیں ان دی ایجوکیشن لیول, سنس پرائمری لیول, سیکنڈری لیول؟ ہم بات کالج یا یونیورسٹی کی نہیں کر رہے, ہم اس سے بھی پہلے کی کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے, اور بالکل دوسروں سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے, رائٹ. دوسروں کو شاید کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور خاص کر ہم سایوں پہ تو بڑا دھیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, لیکن سکسیس سٹوریز کو تو نہیں, آپ میں کر سکتے ہیں نا. نہیں, ریلیٹیو ٹرم ہے نا سکسیس. بیسیکلی بہت سے ملکوں نے اپنی یونیک انڈیجنس اپروچ کے ساتھ بڑی ترقی کی ہے. جی. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, 10-10 ملین کے میں مثال دیتا ہوتا ہوں, بیلاروس ہے, ہنگری ہے, سنگاپور ہے, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کے اپنے ریسورسز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن انٹلیکچوئل جو ان کی ویلتھ تھی, جو دولت تھی, اس کو ایکسپلائٹ کر کے انہوں نے دنیا میں کمال کیا. تو ہم تو 25 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں, 24-25 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں, تو کیوں نہیں ہم اپنی انڈیجنس چیزوں کو کیپٹلائز کرنا سیکھتے اور اس اپروچ کے ساتھ آگے چلتے, جس میں پھر ہم وہ وقت یہ تبھی ہوگا جب اپنے دوسرے مسئلوں میں جو پھنسا دیا گیا نا ہمیں, لڑائی جھگڑے پالیٹکس, یہ علاقائیت بیس, لسانی بیس, یہ فلانا ہے صوبہ, یہ فلانا, ان تمام چیزوں سے اوپر آنا پڑے گا. نکلیں گے, قوم بنیں گے, تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. تعلیم تو شعور دیتی ہے نا, تعلیم تو سکھاتی ہے آپ کو کہ آپ ایک رکھیں. شعور دیتی ہے, لیکن آپ خود ہی کہتے ہو 18 امینڈمنٹ کے بعد تعلیم صوبائی مسئلہ ہو گیا, یہ فیڈریشن کا مسئلہ نہیں. اب آپ پولیٹیسائز ہو رہے ہیں. چلیں سر, ہمارے پروگرام کا جو نام ہے بات کاروبار کی, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کاروبار کو کسی نہ کسی طریقے سے جنریٹ کریں, اور ینگسٹرز بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں. بہت اچھا ٹاپک آپ نے پک کیا ہے, کیونکہ دیکھیں اب جو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے نا, وہ اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہے. ٹیکنالوجی کتنی آپ ایڈوانس لے آئے ہو, اس پہ مقابلے ہو گئے. اور پرانا وقت چلا گیا کہ آپ کے پاس سونا کتنا تھا, آپ کے پاس تیل کتنا نکلا ہے, آپ کے پاس تلواریں کتنی ہیں, آپ کے پاس فلاں چیز کتنی ہے, جہاز کتنے ہیں. یہ چیزیں اب سیکنڈری ہونی شروع ہوگی. جو وقت ہے آج کا اور کل کا, یہ ٹیکنالوجی کا ہے. انٹلیکچوئل جو اب مائنڈ سیٹ ہے آپ کی قوم کا, وہ کتنا سٹرانگ ہے, ایموشنل کتنے آپ میچور ہیں, اور کتنی آپ نالج کو بیس آپ گیدر کرتے ہیں, اور اکنامک اسٹیبلٹی کتنی ہے آپ کے پاس. دیٹس اٹ. اور پھر اس میں ایک بیوٹی وہ ہوگی کہ جو آپ کی سوسائٹی نے, آپ کے بزرگوں نے آپ کی تربیت کے اندر چیزیں ڈالی ہیں نا, آپ کا انٹلیکٹ, جو باقی جو ہمارے ویلیو سسٹم ایتھکس ہے, وہ آپ کی خوبصورتی اس میں اور نکھارے گا. تو ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور چیزیں آگے بڑھیں گی. سر, ٹیچرز اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو ابھی وہ انٹلیکچوئل ٹیچرز نہیں دکھائی دیتے جیسے جو پہلے ایک عرصے پہلے دیکھے جاتے تھے. کتنی پرانی ہیں آپ کے ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے ہیں تعلیم اور تربیت کا ورڈ ہوتا تھا. تو سر, یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑا نیگیٹو مائنڈیڈ یا نیگیٹیوٹی, ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے استاد کو دوسرا ٹیچر کہا جاتا تھا, دوسری ایک ماں کا درجہ دیا جاتا تھا. بڑے بزرگوں کی ان کی غلط فہمی ہے, تربیت میں میجر پارٹ پیرنٹس پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ڈیفینیٹلی ہم ٹیچر کو اگنور نہیں کر سکتے, ان کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. ہم تینوں عناصر جو ہے نا, وہ مل کے ایک قوم کو, ایک انسان کو اس کی پراپر انسان کی شکل دی جاتی ہے مل کے. اور اس میں بالکل صحیح ہے, آپ کے پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے. ٹیچر کیونکہ اتنی دوڑ میں لگ گیا کہ میں نے اپنا کورس ختم کرانا ہے اور اگلی جگہ جا کے پھر پڑھانا ہے, تو شاید تربیت والے آسپیکٹ ہم بھول گئے.
पेरेंट्स मसरूफ़ हो गए कि उन्होंने कहा जी कि बच्चों को मैंने लैपटॉप ले दिया, अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया स्कूल That's में, it, हाँ. और अच्छे कपड़े दे दिए, उसको मोबाइल भी ले दिया, लैपटॉप भी ले दिया, तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होगी, जबकि ख़त्म नहीं होती। इसी तरह माशरे को इसलिए कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि ये जी मेरा सूबा है, ये मेरा इलाका है, मेरे शहर में होना चाहिए, बाकी नहीं नहीं, ये हम सबको एक मिनहासिल कौम देखना है कि हमारा एक जिस्म का एक हिस्सा, मुल्क एक जिस्म की तरह है ना आपका, यूनाइटेड अप्रोच के साथ जाएंगे, उन इश्यूज को प्रॉपर एड्रेस करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि जो आप कारोबार की जिक्र, कारोबार भी फर्श करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, सोसाइटी भी स्टेबल होगी, और इंशाल्लाह प्रॉस्परस कंट्री में आपका नाम आए। सर लैंग्वेजेस के हवाले से हमें अक्सर देखना पड़ता है कि लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ते हैं यंगस्टर्स को, तो लैंग्वेजेस काइंड ऑफ सब्जेक्ट आप कैसे देखते हैं इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट? स्पेशली द ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट की वजह से जितनी ये कंपेटिटिव एडवांटेज आपको देता है। हम हमारे वक्तों पे भी जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास ऑप्शनल लैंग्वेजेस होती थी, पर्शियन होती थी, अरबी होती थी, फिर बाद में और ज़बानें भी आनी शुरू हो गई, तो उसमें मुज़ायका नहीं, और अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चियों को अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए, क्योंकि जिस तरह लेट्स सी आजकल सी पैक का बड़ा बातें होती हैं कि चाइना के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो अगर चाइनीज़ लैंग्वेज आती होगी आपकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपने लेट्स सी रशियन के साथ आपने कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है, अपनी रशिया का है, तो उसमें आपने रशियन लैंग्वेज अगर आपने सीखी होगी, तो आप देखते हैं कि आपकी वो जो गैप्स होते हैं ना कम्युनिकेशन, वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप उनकी ज़बान में बात, चंद लफ्ज़ भी आते हो ना, तो चंद लफ्ज़ भी आपको आते हो, तो आपका जो वो होता है ना, जो लाक होता है आप दो कम्युनिकेशन के अंदर, वो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो अच्छी बात है, हमारे अब यूनिवर्सिटियों में है, कहीं फ्रेंच सिखाई जाती है, कहीं चाइनीज़ खासकर बहुत सी यूनिवर्सिटियों में सिखाई जा रही है, अरबी सिखाई जाती है, बाकी लैंग्वेजेस की तरफ भी आ रहे हैं लोग। जब आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं तो आईटी सेक्टर के अंदर लैंग्वेज बैरियर अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक अट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि आईटी की एक्सपोर्ट, अगेन मैं हमारे नेबर्स की एग्जांपल दूंगी कि 150 बिलियन उनकी जो एक डॉलर्स एक्सपोर्ट है, यानी कि सऊदी अरब के ऑयल से भी ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट आईटी में है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी वी आर मल्टीप्लाइंग ईयरली, आप देख रहे हैं नंबर्स। आप समझते हैं कि आईटी सेक्टर को कितना सपोर्ट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है? सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में जो आपने स्टार्ट में जिक्र किया गया, लॉट ऑफ माइंडसेट इन द यंगस्टर्स, तो वो यंगस्टर्स आईटी कंपनीज बना रहे हैं, बहुत यंग हैं, जस्ट यंग एज बैचलर्स भी नहीं किया उन्होंने। गवर्नमेंट ने भी बहुत से इनिशिएटिव शुरू किए हैं कि हम आईटी के अंदर इस वक्त विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो इसमें अपनी यूथ को स्किल सेट वो दिए जाएं ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आईटी में हमारी वैसे भी यूथ बहुत पोटेंशियल वाली है और अच्छा डिलीवर कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे वो compete करते हैं और डिलीवर करते हैं। इसमें लैंग्वेजेस का शायद इतना पार्ट नहीं है, हाँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने की बात है, आईटी वालों को कंप्यूटर लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तो उसके मुताबिक वो बहुत से बेनिफिट ले सकते हैं। और आज का जो न्यू एमर्जिंग एरियाज आ रहे हैं आईटी के अंदर, उसके अंदर बहुत शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हमने कोसेरा से, माइक्रोसॉफ्ट से लाखों की तादाद में कोर्सेज लेके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूथ को दे रहे हैं थ्रू HEC फंड कनेक्टिविटी के ज़रिए, कि वो उसमें से सीखें और उससे फ़ायदा उठा सकें, और उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है बेसिकली। राइट सर, एक और चीज़ ये कि आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो डिग्री भी होल्ड करेंगे? आपने कहा कोर्सेज हैं, तो क्या उनको एक बाकायदा डिग्री दी जाएगी? क्योंकि यू नो एक डिग्री की तो मैटर करती है ना, मास्टर्स। यूनिवर्सिटियों में तो डिग्रीज पे काम हो रहा है ना, तो ये टॉप ऑफ चीज़ें हैं, ये आपकी किस्म का बूट्स का टाइप ऑफ चीज़ है कि आपकी चीज़ों को जो मिसिंग पीसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। कैसे होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो केक बनता है, अगर आप आम दुकान से लेखें तो बेसिकली इंग्रेडिएंट वही है, थोड़ा प्लस माइनस है, और टॉप की जो एक्सपेंसिव तरीन केक मांगे तो वो भी यही है, लेकिन तो फ़र्क जो होता है ना उसकी बनाने में, उसकी प्रेजेंटेशन में, और उसके ऊपर गार्निशिंग क्या की हुई है। तो ये जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, ये गार्निशिंग पार्ट है, ये उसकी निखारता है उसके स्किल्स को, और उसको अपडेट रखता है आने जो नई टेक्नोलॉजी इस वक्त मार्केट में डिमांड है उनके साथ। अच्छा, आईटी के ही हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, कैसा अब कल्चर दिखाई देता है? जब आपको याद होगा कि MBA की डिग्री आई थी तो उस वक्त तमाम यंगस्टर्स का जो एक पूरा बल्क में एक एडमिशन थे वो उधर जा रहे थे बिजनेस की तरफ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेंड मार्केट के साथ जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारी यूनिवर्सिटियों पे इसी फील्ड के अंदर है, जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, IT रिलेटेड फील्ड्स हैं, इसमें ज़्यादा प्रेशर है और इसमें ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं। राइट। अब अगेन मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, वो है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी हमारे पास
मास्टर्स डिग्री होल्डर्स को भी जॉब नहीं मिलती. वेलकम इन पाकिस्तान. So, no sir, please ये just दुनिया में- elaborate ना. मैं elaborate करता हूँ. ये हमारा मसला है. मुझे आज भी आना, इस वक्त आपको पता है, we are going through a very difficult financial pressures and situation in Pakistan. और बहुत सी यूनिवर्सिटियों के पास, हमारे पास पब्लिक सेक्टर में स्पेशली रिसोर्सेज उनकी मिसमैनेजमेंट समझें या रिसोर्सेज कम समझें, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अप्रोच तो होती है इस तबाब, अगर अगर हम इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें और बाद में वो जॉब अप्लाई कर लेते हैं. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को आप कैसे देखते हैं इस सेंस में अगर बात करें तो? ये इंटर्नशिप की या इंटर्नशिप और एक हमारा जो एक गैप है एकेडमिया इन द यूनिवर्सिटीज. मसला ये है ना जी कि देखें, जो आपका सवाल था वो था कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. देखिए, अच्छे अदारे हर मुल्क में होते हैं, हमारे पास भी हैं, पब्लिक में भी हैं, प्राइवेट में भी हैं. कुछ दरमियाने अदारे हर मुल्क में हमारे पास भी हैं, पब्लिक में भी हैं, प्राइवेट भी है, और बुरे अदारे भी हैं अनफॉर्चुनेटली. और वो क्योंकि एजुकेशन हैज़ बिकम इंडस्ट्री, और फिर उस इंडस्ट्री की शक्ल में ना, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आड़ती लोग आ गए हैं एजुकेशन, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है. उसमें क्वालिटी पे उसको इंश्योर कर, मुझे कोई आज कहता है ना कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा हायर एजुकेशन का मसला क्या है, बिलीव मी, मैं पैसे नहीं कहता, पैसे इज़ वन ऑफ मनी इज़ एंड वन ऑफ दोज इश्यूज वी आर फेसिंग डेफिसिट्स. लेकिन बड़े मेजर जो हमारे मसाइल हैं वो क्वालिटी और गवर्नेंस के हैं. जो यूनिवर्सिटियों में गवर्नेंस और क्वालिटी है, दोनों जगहों, पब्लिक में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी. तो आप रेगुलेट करते हैं? हमारी एक लिमिट है ना, हम कानून जो हमें देता है, हम एकेडमिक क्वालिटी को रेगुलेट करते हैं, वो हम इंश्योर करते हैं. उसके लिए पत्थर भी खाते हैं, मीडिया पे भी हम अपने खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे कराते हैं. बट वी हैव टू डू इट, व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो बेस्ट क्वालिटी की तरफ, क्योंकि दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें बेस्ट से नीचे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया की, उसको समझना है और उसके तहत चलना है. और मैं फिर कहता हूँ कि हमारी यूथ में पोटेंशियल की कमी नहीं है. अगर हम उनको गाइडलाइन सीख दे दें, उनकी हैंड होल्डिंग ठीक कर लें, उनको वो इकोसिस्टम दे दें, वो फैसिलिटेशन दे दें. आप क्या वजह है कि हमारे आम से गांव के बच्चे भी जाते हैं बाहर, कमाल करते हैं, इधर आके क्या हो जाता है? तो वजह क्या है कि यहाँ फ्रीडम हमें देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए, उनको वो फैसिलिटी देनी चाहिए जिसकी उनकी ज़रूरत है, और फिर मेरिट पे उनको कंपनसेट करना चाहिए. तो कोई वजह नहीं है कि हम भी. सर, मेरिट का रुझान क्या दिखाई देता है आपको? स्टूडेंट्स दे हैव अर्ज टू लर्न और दे आर जस्ट no, they are looking toward elders. They are looking toward elders because they know that elders don't have to work hard, they have to have links. वो कहते हैं ना, जिन्ना को ऊंचा और ना लुच्चा, लुच्चा या जितना ऊंचा बेसिकली. तो वो उस चक्कर में पड़ गए. लेकिन जब अब उनको भी समझ आ रही है कि अगर दुनिया में हमने सर्वाइव करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेरिट की तरफ जाना पड़ेगा. एनफ, अब जी कितना शॉर्टकट जिससे काम नहीं चलेगा, हम कर सकते हैं, अब नहीं हो सकता. सबको मेरिट पे आना पड़ेगा, प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा, और यही रास्ता है बेसिकली तरक्की का भी और सब चीज़ों. यू हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. आपने सब जगह, हर शहर गांव के स्कूल्स देखे हुए और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस देखे हुए. कैसा आपको दिखाई देता है रुझान लोगों का पढ़ाई की तरफ, और खासकर अब आने वाले दिनों की तैयारी के लिए? पढ़ाई चंद ऑब्जेक्टिव के लिए, एक तो पढ़ाई बज़वर्ड भी है और रियलिटी भी है कि पढ़ाई के बगैर आगे है कोई, पढ़ाई करनी पड़ेगी. दूसरा, जो हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है कि हर बंदा जो यूनिवर्सिटी दाखिल होता है वो कहता है पीएचडी करके निकलूंगा. Now PhD is not for everybody. PhD is for those people who think they have to go for research, they have to go for creation of something, they have to go for that. जरूरी नहीं हर बंदा पीएचडी करे. लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जी पीएचडी अलाउंस 15,000 मिलता है एंड पे ना, तो चले जॉब तो नहीं मिल रही, यही कर लेते हैं. तो ये भी एक इशू है. तो और फिर दूसरा, हमने भी कोई चीज ने भी प्रेशर डाला था कि ज्यादा पीएचडी प्रोड्यूस करो, ये करो, तो उस चक्कर में भी नंबर गेम में हम लग जाते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ ये है ना कि पॉपुलेशन इज ह्यूज, अपॉर्चुनिटी थोड़ी निकलती हैं. जब कोई थोड़ी सी विंडो क्रिएट होती है, सब भाग पड़ते हैं और पता लगता है विंडो तोड़ देते हैं. ठीक है, तो वो एक मसाइल से भी हम गुजर रहे हैं. लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं? आपने मसाइल का जिक्र किया, तो काइंड ऑफ अगर थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए, चैलेंजेस ये क्वालिटी के और गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं. ओके. चैलेंजेस कानून कायदे को मानने के हैं. हम एज ए रेगुलेटर में देखा जाए तो सब ट्राई करेंगे कि नहीं मानते, प्रेशर को बिल्ड करेंगे. कहाँ रेजिस्ट करते हैं? हर जगह रेजिस्टेंस होती है. आप पॉलिसी बनाते हो कि ये नहीं होगा तो उसको शॉर्टकट ढूंढता है हर कोई. क्योंकि माशरे ने हमें ये सबक दे दिया ना, हमारे एक बड़ों ने, कि शॉर्टकट में पढ़ाई से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढा जाता है, या काइंड ऑफ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, टैक्स तो एक अनदर ऑप्शन है ना जी. शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा रुझान बन गया बच्चों का
کہ جی معاشرے میں ہے ہی ہے کہ شارٹ کٹ مارو اور رول کرو. جب تک سزا جزا کا عمل، رائٹ رانگ کا عمل کلیئر نہیں ہوگا، میرٹ کو آپ پریویل نہیں کریں گے، میرٹ کو آپ کمپنسیٹ نہیں کریں گے، تو پھر یہ شارٹ کٹ چلتے رہیں گے. یہ بدقسمتی سے آپ نے مجھے کہا نا کہ مسائل کیا ہیں، یہ مسائل ہیں ہمارے. لیکن آفٹر سیئنگ دس تھنگ دس ڈزنٹ مین دیٹ وی ہیو ایوری تھنگ رانگ. بہت اچھے ہمارے کام بچے نکل رہے ہیں، اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، اچھی ریسرچ ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے، کمپنیاں بن رہی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو اٹھایا لیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے روک لیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہوا ارننگ کا، کر لیں، لیکن پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان میں بھی آ کے خدمت کریں. ایک وقت تھا جب لیبر کلاس صرف سوچتی تھی کہ باہر جائیں اور تھرو ریمیٹنسز پاکستان کو سرو کریں، اپنی فیملی کو فیڈ کریں. اب تھوڑا سا کلچر یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کریم آف دی مارکیٹ کہتے ہیں، کہ وہ بھی پڑھ لکھ کر اچھے ایک آئیڈیا لے کر وہ چلے جائیں اور پھر وہاں سے ریمیٹنسز بھیجیں. آپ اس کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ڈگری یہاں سے لینا اور پھر جا کے باہر سرو کرنا، تھرو ریمیٹنسز ہی پاکستان کو پیسے بھیجنا، یا نہیں، اس وقت ہمیں قوم ڈالر کی تلاش میں ہے. ضروری یہ نہیں ہے خالی ڈالر ہی ہمیں آنے، اب ہم نے اور بڑے کام کرنے ہیں. پاکستان میں بڑی اللہ نے پوٹینشیل دی ہوئی ہے. ایشو یہ ہے نا کہ جب معاشرے میں آپ بدگمانیاں پھیلائیں گے، ہمارے سو کال لیڈر بھی دیکھیں نا، کہ میں پچھلے کئی عرصے سے آپ ہمارے ٹی وی چینل فار دیئر پرپز دے آر آلسو ریسپانسبل ایکولی، کہ آپ کیا پھیلا رہے ہیں یہ چیزیں کہ ختم ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان، خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا، نکلو یہاں سے. تو اگلے بچوں نے کیا سوچنا ہے؟ ہمیں ہوپ دینی چاہیے اپنی یوتھ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آگے، کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یا ہم نیک نیت نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم قوم نہیں ہے، ورنہ کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. یقیناً جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہوں گے وہ موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ آنے والے دن کتنے زیادہ برائٹ ہو بہت سکتے برائٹ ہے ہیں. انشاءاللہ. سر شارٹ کٹ نہیں، بٹ تھوڑی سی لینینسیز تو ہونی چاہیے پڑھائی میں. نہیں بس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس چکر میں نا کہ جی ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا کوٹا ہونا چاہیے، یہ فلانی، اس سے کرتے کرتے 36 سال ہم نے گزار دی. یہ لیننسی نہیں. ناؤ یو ہیو ٹو سیٹ ایگزامپل بائی فرنٹ پہ آ کے کہ وی مین میرٹ، وی مین پرنسپل، وی آف مین کورس میرٹ، ہاں آف اسٹینڈرڈ. کورس میرٹ. لیننسی کس کو کہتے ہیں؟ لیننسی کہنا جی اچھا جی نہیں 4 سال میں کرنی تھی ڈگری، ہمیں 3 سال میں کر دیں. نہیں ہمیں 3 جی پی اے میں جانا تھا، نہیں ہمیں 2 میں کر دیں. تو پھر دیر از نو اینڈ. ونس اسٹینڈرڈ از فکس، فالو اٹ. آئی وش کہ پیپل شوڈ سے اس کو اور بہتر کریں، اس کو اور سخت کریں، تاکہ بہتر سے بہتر ہم آ سکیں اگر دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اگر لیگر کے طور پہ پیچھے ہی رہنا ہے تو پھر اور بات. سم ٹائمز پرائیویٹ یونیورسٹی سے ینگسٹرز ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں خود ارن کرتے ہیں، ٹیوشنز پڑھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فیس بھر کے ڈگری لیتے ہیں. بٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایفیلیشن ختم ہو جاتی ہے، یا کوئی ایشوز آتے ہیں، یا وہ ریکگنائز نہیں ہوتی. تو ایسے کالجز کو آپ ریکگنائز کیسے کرتے ہیں؟ نہیں ریکگنائز نہیں کرتے. اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ بڑی دفعہ میں کر چکا ہوں ٹی وی پہ. بچے میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، بچے بچیاں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ بچوں کو میرے پاس بھی آ کے مشورہ کرتے ہیں، جی سر بچوں کو کہاں داخل کرانا چاہیے. اور پھر 15 اسکولوں میں جاتے ہیں. میری اپنی بیٹی جب اس کے بیٹے پیدا تو ہوئے تو اس نے کہا جی بابا کہاں جانا چاہیے. تو میں نے کہا بیٹا خود دیکھو. اس نے مختلف اسکولوں میں جا کے بیٹھ کے دیکھا کون سا اچھا اسکول ہے. تو جب آپ بیچلر ماسٹر کی ڈگری کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں. اور پھر میں مانتا ہی نہیں، اگر جینون یونیورسٹی ہے اور جینون کلاسز ہو رہی ہیں تو آپ کو پہلے دن فیل ہو جاتا ہے کہ جینون ہے. آپ خود اس چکر میں ہو کہ پیسے دے کے ڈگری لینی ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو سر اس کو کیسے آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں کیا وہ آپ اس کو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں؟ ہماری ویب سائٹ پہ ہے کہ یہ لیجٹمیٹ یونیورسٹی ہیں، اوکے. اور ہم ہر سال ایڈمیشن سے پہلے، فال سے پہلے پوری بڑی فل پیج اخبار میں ایڈ دیتے ہیں، پیرنٹس الرٹ، اسٹوڈنٹ الرٹ، کہ جی یہ فیک اداروں میں داخلے نہ لیں، ان اداروں میں لیں کہ جن کے کریڈینشیل کلیئر ہیں اور جو ریکگنائز ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ شر اور خیر کی جنگ تو صدیوں سے لگی ہوئی ہے. یہ کوشش کرتے رہیں گے جو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں خود احساس ہونا چاہیے نا ان بچوں کو بھی جو پڑھے لکھے اپنے ہیں کہتے ہیں، اور بیچلر کی ڈگری جا کے کسی ایسی جگہ کر کے آ جاتے ہیں جو ایلیگل ہوتی ہے، اور بعد میں کورٹ کچہریاں کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے بھی مسائل، اپنے لیے بھی مسائل، گورنمنٹ کے لیے بھی مسائل کرتے ہیں. تو پہلے دن ہی اور آپ پھر اب پرائیویٹ میڈیا ان کو ہائی لائٹ کر لیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ میڈیا نے کچھ تو دکھانا ہے نا جی. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ آج پالیسی اناؤنسمنٹ بھی ہے
थोड़ा सा चेंजेस भी आ रहे हैं और काइंड ऑफ हमारे साथ जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आप चाहती हूँ कि पहले मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से आप कमेंट करें। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे तो वो अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि कब इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली पाकिस्तान में अब एक ये प्रैक्टिस है ना कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, उसको अडॉप्ट करते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है। अगर उसकी बेस पे बढ़ाना या कम करना है तो जो गुज़िश्ता महीने के जो फिगर्स आए हैं उसमें इन्फ्लेशन में कोई कमी नहीं आई। अगर इन्फ्लेशन में कमी नहीं आई तो फिर जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि 1% कह रहे थे कि कम हो जाएगा, मुझे नहीं नजर आता कि अभी वो कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन इसलिए ना क्योंकि बिल जो ऑक्शन हुए थे तो और उनका जो एक मार्कअप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखते हैं कि गुंजाइश बन जाती है 50 बिप्स की या फिर 25 बिप्स की। उसमें 50 बेसिस पॉइंट, नॉट 50%, 50 बेसिस पॉइंट, 50 बिप्स की, ऑफ कोर्स। जी जी। तो उसमें वो मार्केट में जो कट ऑफ रेट आया था उसमें डिक्लाइन कर गया था। लेकिन एक चीज देखें, बेसिकली ये रिवर्स होगा अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वो जो कट ऑफ रेट होते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स के रेट या इवन कायबर वगैरह, वो उनको वो फॉलो करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है। मॉनेटरी पॉलिसी उनको फॉलो नहीं करती। मॉनेटरी पॉलिसी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। उसमें कट होने का मतलब ये था कि कम इंटरेस्ट रेट पर भी बैंक्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बस इसका एक इंडिकेटर था। इंडिकेटर था सर, थोड़ा सा होप तो उसने बिल्डअप कर दिया था डॉक्टर साहब, इस पे तो फिर ठीक है, अब कल तक पता सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कम होना चाहिए, इस पर मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि कम होना चाहिए। सर मैं आपसे एक और सवाल सर करना चाहती हूँ। आज हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर एजुकेशन की बात की जाए तो सर क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ डिग्री होल्डर्स बट दे आर नॉट गेटिंग देयर जॉब्स, जो एक राइट जॉब होनी चाहिए, राइट एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम ये आपने मॉनेटरी पॉलिसी से बात शुरू की थी, उसी की में एक टर्म है क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं हम। क्वांटिटेटिव ईजिंग हम इकोनॉमिक्स की जुबान में उसको कहते हैं कि क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन क्वालिटी कम हो जाए। हायर एजुकेशन में भी इसी तरह की क्वांटिटेटिव ईजिंग अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली नजर आ रही है। और ये एक दिन की बात नहीं है, मैं ये नहीं कि एक वक्त में या एक साल में ऐसा हो गया, ये ग्रेजुअली ये चल रहा है सिलसिला कि उसमें एक डिक्लाइन आ रहा है। मैं क्योंकि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से भी वास्ता रहा, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी मेरा ताल्लुक रहा, और मैं इन अदारों के साथ जो है मेरा कोई ना कोई रूल रहा है और रहता है। तो उसमें देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियरली हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं एम्प्लॉयर साइड पर, कि जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं जो ग्रेजुएट से और पोस्ट ग्रेजुएट से, वो क्वालिटी इंडस्ट्री को नहीं। मेरी इंडस्ट्री में ये कहना बिल्कुल एक मिस स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है कि जॉब नहीं है। इस मुल्क में जॉब हैं और जॉब क्रिएट हो सकती हैं। हमारे लोग जो हैं, आखिर जो इन्वेस्टर है बाहर जाके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो रिक्वायर्ड हमें स्किल्स चाहिए वहाँ पे एक सही फुकदान आ रहा है, और ये ऑफिशियल रिपोर्ट में एम्प्लॉयज फेडरेशन, कुछ लोगों का कहना है कि एकेडमिया एंड इंडस्ट्रियल जो एक गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो सर सजेस्टिव मुझे बताइए कि ये कैसे कम किया जाए, इस गैप को खत्म कैसे किया जाए? क्योंकि दो चीजें हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं और डॉक्टर साहब की मौजूदगी का, मैं डॉक्टर साहब के साथ एक आपके साथ 1 घंटे का प्रोग्राम आपके यहाँ पहले भी मैंने किया था, उस वक्त भी मेरी ये सजेशन थी और आज भी मैं कहूँगा। HEC पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी में फॉर्मुलेटिंग इंस्टीट्यूशन है, और पब्लिक सेक्टर को जाहिर है फंडिंग भी करता है, वो एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन भी इस हिसाब से हो जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग इंस्टीट्यूशन भी है। लेकिन उन पॉलिसी को जो एग्जामिन करना है और उनकी इफेक्टिवनेस देखनी है, उस पे लिए कोई और सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए, जिसमें यकीनन HEC भी इंक्लूड हो, उसमें फेडरेशन भी इंक्लूड हो, PCCI भी, उसमें एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी इंक्लूड हो, उसमें जो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स है वो सब उसमें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फिर आप यहाँ होल्ड करें तो मैं जरा पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से भी कि वो क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आप बताइए, ये जो इन्होंने सवाल किया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड अदर थिंग। मैं तो वो कहता हूँ स्टेक होल्डर हमारी पूरी कंट्री है। देखे ना, किसके बच्चे नहीं पढ़ते यूनिवर्सिटी में, किसके बहन भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते, किसके रिश्तेदार यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। हर चीज इसी तरह इंडस्ट्री ने जहाँ से उन प्रोडक्ट को लेना है ना, दे शुड कीप देयर आईज ओपन। जहाँ पे गड़बड़ होती है रिपोर्ट करें, गवर्नमेंट को भी करें, HEC को भी करें, लेट्स जो कोशिश करके मिल के इस चीज़ों को सीधा करते हैं। मसला हमारा यही है कि हम जिसको गलत काम को बंद करते हैं 1500 हिमायती आ जाते हैं।
ہم جو 2 نمبر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. 1500 اور پرائیویٹ میڈیا بھی اسے سپورٹ کرتا ہے. نہیں, پرائیویٹ پبلک میڈیا کی بات نہیں کرتے, ہر کوئی کرتا ہے. لیٹ می پٹ اٹ لائک دس وے, ہر کوئی دفتر بھی, ہمارے آفیسز سے بھی آ جاتی ہیں فون, جی یہ خیال کیجیے فلانے. تو غلط کام کو ایک دفعہ کھڑے تو ہو نا آپ سارے, اور سب سٹیک ہولڈر کی ذمہ داری. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے, ایک فیڈریشن کی یا ایک فاؤنڈیشن کی یا ایک ڈپارٹمنٹ کی نہیں, میں حاصل کو ہم سب کی ہماری اپنے ارد گرد کا خیال کریں. کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو پن پوائنٹ کریں, اور اس کو کم از کم اسلام کا جو سب سے نچلا درجہ ہے اس کو دل میں برا تو سمجھیں, بجائے کہ سفارشیں کریں کہ ان کو جانے دیں, ان کو موقع دے دیں. جس طرح آپ نے بھی کہا ان کو ایز ڈاؤن کر دیں. تو نہیں سر, میں نے نہیں کہا, میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں کہ میرٹ ہونا چاہیے. نہیں, میرٹ ٹھیک ہے, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں یہ بالکل ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ سب سٹیک ہولڈر کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. مجھے کیا پتا اسلام آباد میں کہ فلاں کونے میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, اور کسی یہ ہو نہیں سکتا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. رائٹ. ڈاکٹر ایوب صاحب, آپ بھی سن رہے ہیں اور سر نے بڑا ہی ایک ایک اسٹریٹ آنسر دیا ہے. اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ بات کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس چیز کی نمائندگی ہو اور اس چیز کو بند کیا جائے, وہ پالیسیز کو بھی امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. یہی ہے کہ اس کو اب ہم اس پہ آ جائیں کہ اب اس کے فیزیبل معیار اڈاپٹ کرنا ہم شروع کر دیں. اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ریکوائرمنٹ انڈسٹری بتائے لائزن ہونا چاہیے, اور وہ لائزن فروٹفل لائزن ہو. 10 سال سے یہ باتیں سن رہے ہیں, انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز, ہزاروں سیمینار ہو چکے ہیں, ورک شاپس ہو چکی ہیں, وہ سب صحیح ہے, لیکن اب ہونا چاہیے. اور ہونے میں دیکھیں, مجھے یاد ہے 2005 میں باقاعدہ یہ ایچ سی کے اس میں موٹیو میں لکھا تھا, اور یہ جو پی ایچ ڈی جب انڈاجنس پروگرام شروع کیا گیا تھا, اس کے جو اپروو سپروائزر تھے ان کے لیٹر میں لکھا ہوتا تھا, سپروائزر کو ذمہ داری دی جاتی تھی کہ آپ کے کنٹریبیوشن کے طور پہ آنے والے ڈیکیڈ میں, آنے والے 10 سال میں پاکستان گلیکسی آف ڈیولپڈ کنٹریز میں, انڈسٹریلائز کنٹریز میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ شامل ہونا چاہیے, اس میں انڈسٹری کو بھی رول پلے کرنا چاہیے, انویسٹر کو بھی رول پلے کرنا ہے, اور ایچ ای سی کے انسٹرومنٹل رول تو ہائر ایجوکیشن کا ہوگا نا. آر این ڈی کیا ہے, آر این ڈی ہائر ایجوکیشن سے جنریٹ ہوتی ہے نا, اور وہی آر این ڈی پھر کمرشلائز ہوتی ہے, وہ پھر پروفٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. رائٹ انڈیکیشن. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. ایک بڑی ہی ریناؤنڈ کمپنی کے سی ای او ہمارے پاس بھی موجود تھے, ان کا بھی یہ کہنا تھا لیٹس سی اگر ہمیں 30,000 گریجویٹس پر ایئر ملتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 4,000 یا دیر اباؤٹ ہی کام کے ہوتے ہیں, باقی سب وہ ایک اسکلڈ, جو ایک آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اسکلڈ کا جو ایک ایشو ہے, اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایڈریس کیا جائے اور اس گیپ کو کم کیا جائے. یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ اتنے کام کے ہوتے ہیں, ان کے کام کے ہوتے ہیں, کام کے ہوتے ہیں, لیکن جو وہ پرٹیکولر انڈسٹری جس کی وہ دیکھ رہی ہے نا, جس طرح کے وہ بندے چاہ رہی ہے اس کے اتنے ہی ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اکیڈیمیا لوگوں کو انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کے بورڈ پہ بیٹھنا چاہیے, تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ان کو چاہیے کیا, اور پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ چیزیں بلینڈ ان کریں. رائٹ. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایوب میر نے ہمیں جوائن کیا, کافی ڈیٹیل انالیسز. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک اسٹریٹ اوے جیسے آپ نے آنسر دیا, انہوں نے بھی ایک آنسر دیا کہ یہ تمام گیپس ہیں, اس کو فلفل کرنا چاہیے, اور تمام چیزیں فوری طور پہ نہیں ہو سکتی. نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, کافی اس پہ کام ہو چکا. ہم نے ایک انڈسٹریل پورٹل بنائے ہوئے ہیں جس میں ساری انڈسٹری ہمارے ساتھ لنک ہے, اکیڈیمیا لنک ہے. سر لیٹس سی آر این ڈی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آر این ڈی کے اگر تھوڑا سا ایگریکلچر یونیورسٹیز کو ہی دیکھیں تو وہ سیڈ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی آر این ڈی, اور پاکستان سے جو ایک ریسرچ ہو رہی ہے اس کی آر این ڈی میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. دس از دا ریزن ہم ایگرو بیس کنٹری ہونے کے بجائے کافی پیچھے ہو گئے تھے. آپ پبلک سیکٹر ٹی وی ہیں, آپ, میں اگر بولوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ بولتا ہے. اس میں پیچھے اور بڑی کہانی ہے. ٹھیک ہے, ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی نے مناسب کام کیا, کافی ریسرچ اچھی کی ہے. یہی وجہ آج پاکستان ابھی بھی الحمدللہ ڈیفیکلٹ ٹائم پہ بھی فوڈ سیکورٹی کے حساب سے ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے, اپنا اناج ہے, اپنی گندم ہے, اپنے فروٹس ہیں, اور کلاس کے ڈفرینٹ قسم کے فروٹس آ رہے ہیں مختلف پارٹ آف پاکستان سے, اور ہر چیز میسر ہے اس وقت پاکستان میں. اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے. جہاں تک کچھ اسپیسیفک انڈسٹریز کی بات آپ کریں گی کہ آپ کہیں گے ہم آئل باہر سے کیوں منگواتے ہیں, اتنا فارن کرنسی خرچ کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے, کسی اور پروگرام میں بتائیے, اور پھر مجھے اوپن چوائس دیجیے کہ میں جو مرضی بولوں. اسی طرح سیڈ ہم کیوں نہیں اپنے پروڈیوس کرتے. باہر بھی مافیاز کریٹ ہو چکے ہیں انڈسٹری میں, بزنس ہے, بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے, اور وہ اپنا سیڈ آپ کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا آپ 1 سال 2 سال بعد پھر دوبارہ آپ کو نیا سیڈ خریدنا پڑتا ہے.
तो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर नेचुरली आपके पास कैपेसिटी भी है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होने की ज़रूरत है जिसमें सबको अपना हिस्सा डालना है। सर हर साल कुछ ना कुछ एडिशन होता है आपके सिलेबसेस में, और हर साल हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा एक वैरायटी ऑफ अब पहले हमारे पास बहुत कन्फाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं, अब हमारे पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। देखे ना, एक तो पहले जितना जितना टाइम गुजरता जाता है उतनी चीज़ें स्पीड अप होती जा रही हैं। पहले टेक्नोलॉजी 100 साल के बाद चेंज होती थी बिल्कुल। फिर ये सालों पे चलेगी, डिकेड्स पे चलेगी, फिर ये सालों पे चलेगी, फिर महीनों पे चलेगी। अब तो घंटों की बात और दिनों की बात होगी, हर दिन एक नई चीज़ आई होती है। ट्रू। तो और सर हम उसके लिए- अडॉप्ट करते हैं ये नहीं, चीजें? क्यों नहीं करते? हमारे करिकुलम कमेटीज की मीटिंग रेगुलर हो रही होती हैं ओके। और फ्रीक्वेंटली हो रही होती हैं, और Nice to hear that. जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ना सिर्फ टीचर होते हैं, उसमें इंडस्ट्री के लोग भी बैठते हैं। उसमें उनकी एक्रेडिटेशन काउंसिल भी बैठती है, ताकि सारे मिलके देखें कि इस वक्त दुनिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं और हमें किस तरह उसको चेंज करना है। रेजिस्टेंस होती है, मुझे फिक्र होती है कि जो सब्जेक्ट मैंने 2010 में पढ़ाए थे मुझे वही आते हैं तो मैं वही पढ़ाता रहूं, तो वो अलग बात है। लेकिन चेंजेस आ रही हैं साथ साथ। नहीं तो उनके ट्रेनिंग्स और उनके कोर्सेज तो होते ही है ना। अपडेट होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं। ऐसा वेरी नहीं वेल टू हियर दैट। ये तो अगर हम दुनिया से कदम मिला के चलेंगे चल जभी रहे तो हैं, फिर एक माशाल्लाह उसी को तो रेजिस्ट हो रहा है ना कि ये 2 साल की बैचलर की बंद कर दी हमने, 4 साल की दुनिया के साथ चलना है। अच्छा, प्रोटेस्ट का आपने जिक्र किया या रेजिस्टेंस का जिक्र किया, इन अदर वर्ड्स आप प्रोटेस्ट ही कहेंगे ना इसको? नेचुरल है, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। चेंज जो भी लाओगे रेजिस्टेंस आएगी, और नेचुरल है, उसको एड्रेस करना चाहिए। समटाइम्स सर रिजल्ट ऐसा आता है जिस पे स्टूडेंट्स भी रेजिस्ट करते हैं, इसके बारे में ये जो please- आजकल आपके कराची में खासकर वो रिजल्ट का जो इशू एग्जैक्टली बना हुआ है। आई एम पॉइंटिंग आउट दिस बट आई एम नॉट